السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں حافظ ندیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ندیم عباس یوٹیوب چینل۔ آج کی ری ایکشن ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت نے زلزلے بھیجے، ان زلزلوں میں سخت ترین زلزلے کہاں کہاں آئے اور کون سے زلزلے سے، کیونکہ اللہ رب العزت جب غصے میں آتے ہیں لوگوں کے گناہ کو دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے عذاب کو نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ آئے دیکھتے ہیں آج کی اس ری ایکشن ویڈیو کو، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر سب سے سخت ترین جو زلزلے آئے وہ کہاں کہاں آئے اور ان کے منظر کیا ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں آج کی اس ری ایکشن ویڈیو کو۔ زمین کا آغاز کیسے ہوا، اس سے متعلق بہت سے قصے کہانیاں زمانہ قدیم ہی سے موجود ہیں۔ ہر زمانے کے انسانوں نے اپنے زمانے اور سوچ کے مطابق مختلف کہانیاں گھڑی ہیں، مگر سائنس کے مطابق یہ تقریباً 5 بلین سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ زمین کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی یہاں موسمی تبدیلیاں رونما ہوتی رہی۔ ہماری زمین تاریخ کی ہولناک قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے، کبھی زلزلے تو کہیں سیلاب، کہیں طوفان تو دوسری جانب سونامی، اور آفات نے تو شہر کے شہر ہستی سے مٹا کر رکھ دیے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ہماری زمین پر آنے والے سب سے بدترین زلزلے کب اور کس ملک میں آئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنوری 1556 چین۔ تاریخ کا بلند ترین زلزلہ چین میں 23 جنوری 1556 کو آیا تھا۔ لوگ اپنی عبادات میں مصروف تھے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہی اپنے پیاروں کو چند لمحوں میں کھو بیٹھے، جس میں 8,30,000 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اس زلزلے کی ریکٹر اسکیل پر شدت 8 ریکارڈ کی گئی تھی۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے تقریباً تمام مکانات تباہ ہو گئے تھے اور بہت سے علاقوں میں ایک دیوار بھی سالم نہیں بچی تھی۔ جنوری 2010 ہیٹی کیریبین جزائر میں سے ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ یہ بنیادی طور پر ہسپانو لا جزیرے پر مشتمل ہے۔ ہیٹی میں 2010 آنے والا زلزلہ بھی تباہی کی ہولناک داستانیں رقم کر کے گیا تھا۔ اس زلزلے سے کم از کم 3,16,000 افراد ہلاک اور 3 لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7 بتائی جاتی ہے۔ اس ہولناک زلزلے سے جنوبی ہیٹی اور پورٹ آ پرنس ایریا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تھا، جہاں 97,294 گھر تباہ ہوئے اور تقریباً 2 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ تقریباً 13 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ دوستو، جولائی 1976 چین کے اپنے ہی ملک میں 20 سال کے بعد آنے والا یہ دوسرا بدترین زلزلہ تھا۔ چین میں 1976 میں آنے والے اس زلزلے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2,42,769 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ تاہم غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6.5 لاکھ سے زائد، جبکہ تقریباً 8 لاکھ افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس زلزلے نے چین کے دارالحکومت بیجنگ تک تباہ کاریاں مچائی تھی۔ اب بات کرتے ہیں دسمبر 2004 انڈونیشیا۔ جزیرے سماٹر اپر سے 2,27,898 افراد ہلاک یا لاپتہ ہو گئے تھے۔ تقریباً 7 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ اس زلزلے میں سونامی، جس سے انڈونیشیا سمیت جنوبی ایشیا اور مشرقی افریقہ کے متعدد ممالک کو نقصان پہنچا تھا۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 9.1 بتائی گئی تھی۔ 200 دسمبر 1920 چائنا۔ کیا آپ کو پتا ہے چین ہماری زمین پر ایک ایسا ملک ہے جو سب سے زیادہ زلزلوں سے متاثر ہونے والا ملک ہے؟ چین کے علاقے ننگ سیا میں 7.8 شدت کے اس زلزلے میں 2 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے تھے اور صرف ہائی اوون کاؤنٹی میں 73,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ لانج اور ہوئننگ کے شہر میں تقریباً تمام مکان مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے، جبکہ 7 صوبوں کو شدید ترین نقصان پہنچا تھا۔ یہ خوفناک زلزلہ مغرب میں کانسو زلزلے کے نام سے مشہور ہے۔ ستمبر 1923 جاپان۔ چائنا اور جاپان میں آنے والے پہلے زلزلوں کے آثار ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ اچانک 1930 میں ایک اور زلزلے نے تباہی مچا دی۔ جاپان میں آنے والے زلزلے سے دارالحکومت ٹوکیو
टोक्यो योकोहामा को शदीद नुकसान पहुंचा और ज़लज़ले के नतीजे में लगने वाली आग से इन दोनों शहरों में मौजूद तकरीबन 7 लाख मकानों में से 4 लाख नजर आतश हो गए थे। ग्रेट टोक्यो अर्थक्वेक के नाम से मशहूर इस ज़लज़ले के रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.9 थी और इसमें से 1,42,000 अफराद लुकमा अजल बन गए थे। दोस्तों अब बात करते हैं तुर्कमानिस्तान। अक्टूबर 1948 लोग चीन और बाकी मुल्कों में आने वाले ज़लज़लों के अभी किस्से और कहानियां पढ़ रहे थे कि अचानक 1948 में तुर्कमानिस्तान में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। तुर्कमानिस्तान के इलाके अशकबाद में तबाही फैलाने वाले इस ज़लज़ले में 1,10,000 अफराद हलाक हुए थे। रेक्टल स्केल पर इसकी शिद्दत 7.3 थी। इसके नतीजे में ईंटों के बने तमाम घर जमीन बोझ जबकि कंक्रीट की बनी इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। इस कुदरती आफत से ईरान के कुछ इलाकों को नुकसान पहुंचने के साथ साथ वहां मुतअद्दिद अफराद हलाक भी हुए थे। मई 2008 चाइना इस ज़लज़ले के नतीजे में होने वाले नुकसान का तखमीया 86 अरब अमेरिकी डॉलर लगाया गया था। चीन में आने वाले इस तबाहकुन ज़लज़ले से 88,587 अफराद हलाक हो गए। ज़लज़ले से सबसे ज्यादा तबाही ग्वांगयान के इलाके में हुई थी जबकि मजमूई तौर पर 10 सूबों में 4.5 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर हुए थे। 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले से 50 लाख से ज्यादा अफराद बेघर, 53 लाख इमारतें तबाह जबकि 2 करोड़ इमारतों और 3 डैमों को नुकसान पहुंचा था। वोलिंग ओरिंग ज़ू के इलाके मुकम्मल तबाह हो गए थे। 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान में लोग सुबह 10 बजे के करीब अपने कामों में मामूल के मुताबिक मसरूफ थे कि एकदम जमीन हिली जिसने क़यामत ढा दी। 2005 में पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में आने वाले इस क़यामत खेज ज़लज़ले में 86,000 अफराद हलाक और 70,000 से ज्यादा जख्मी हो गए थे जबकि 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से सबसे ज्यादा मुतासर पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर का इलाका मुजफ्फराबाद था। यानी मुजफ्फराबाद सबसे ज्यादा मुतासर हुआ जहाँ मुतअद्दिद गाँव सफा हस्ती से मिट गए। मुतासरा इलाकों में तबाही के असरात आज भी देखे जा सकते हैं जबकि मुतअद्दिद अफराद आज भी बेयारो मददगार हैं क्योंकि हमारे मुल्क की एक तारीख है कि जो भी एड या फंड मिलते हैं वो असल हाथों तक पहुंच ही नहीं पाते, यानी वो करप्शन की नजर हो जाते हैं और इस करप्शन में सबसे ज्यादा हाथ हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट का होता है। दोस्तों अब बात करते हैं 1964 ग्रेट अलास्का अर्थ। ग्रेट अलास्का अर्थक्वेक के नाम से मशहूर ज़लज़ला शिद्दत के एतबार से तारीख का दूसरा बदतरीन ज़लज़ला करार दिया जाता है जिसकी शिद्दत 9.2 रिकॉर्ड की गई थी। इस ज़लज़ले के बायस जमीन में अपनी जगह से 11 मीटर तक बुलंद हुई थी जबकि समंदर में आने वाले सुनामी के नतीजे में 60 मीटर बुलंद लहरें रिकॉर्ड की गई थी। अलास्का ज़लज़ले में 128 अफराद हलाक और इसमें 311 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। 13 अगस्त 1868 और 26 जनवरी 1700 मुख्तलिफ अदवार में आने वाले इन दोनों ज़लज़लों की शिद्दत भी 9 थी। 1868 में पेरो जो अब चिली का हिस्सा है इसमें ज़लज़ले से नुकसान बहुत पहुंचा था। जनूबी अमेरिका की तरह हवाई में भी तबाही हुई थी जिससे हैरिको शहर तबाह हो गया था जबकि 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सन 1970 में आने वाला ज़लज़ला बरआज़म शुमाली अमेरिका की तारीख का शदीद तरीन ज़लज़ला तस्वुर किया जाता है और इसमें साहिली इलाके बेचना की आबादी मुकम्मल तौर पर पानी की नजर हो गई थी। फरवरी 2010 चिली में आए ज़लज़ले के नुकसान अभी ठीक नहीं हो रहे थे कि अचानक फरवरी 2010 में और ज़लज़ले ने कहर मचा दिया। चिली में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टल स्केल पर 8.8 नोट की गई थी। इस आफत में 521 अफराद हलाक, 12,000 जख्मी और 8 लाख से जायद बेघर हो गए थे। इसे 16वीं सदी के बाद खित्ते का सबसे बड़ा ज़लज़ला करार दिया गया था और इसमें 30 अरब डॉलर नुकसान का तखमिया लगाया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं जनवरी 1906 कोलंबिया। एक्वाडोर और कोलंबिया में भी गुज़श्ता सदी के छठे साल में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इसके नतीजे में आने वाले सुनामी से 500 जबकि फ्रांसीसियो के साहिली इलाके में 1,500 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे जबकि लाखों डॉलर का नुकसान भी हो गया था। हिंदुस्तान अगस्त 1950 असम और तिब्बत इलाके में तबाही फैलाने वाले ज़लज़ले की शिद्दत भी 8.8 थी। इससे सबसे ज्यादा तबाही हिंदुस्तानी रियासत आसाम में हुई थी जबकि तिब्बत में 70 गाँव का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा था। ज़लज़ले और लैंड स्लाइडिंग से इस खित्ते में 1,500 से ज्यादा अफराद मौत की अब्दी नींद सो गए थे। इस ज़लज़ले के बाद मुतअद्दिद सैलाब आए थे जबकि 8 दिन बाद एक झटके से दरिया सबान सिरी पर वाक़या डैम टूट गया था जिसके नतीजे में 7 मीटर बुलंद लहरें वजूद में आई थी जो बहुत से गाँव
गांव बहा ले गई थी। 1 नवंबर 1755 पुर्तगाल दारुल-हुकूमत लिस्बन में इस ज़लज़ले में शहर की तकरीबन 1/4 आबादी हलाक हो गई थी और रेक्टल स्केल पर इसकी शिद्दत 8.7 रिकॉर्ड की गई। इसके नतीजे में शुमाली अफ्रीका, फ्रांस और शुमाली इटली में सुनामी आया था।